ओम शांति 18/5/2024। शिव भगवान वाच मिठे बच्चे जोगर यात्रारे रुह तेबे तुमर पाप कटिजिब। काहींकिना जोग हेउछि ज्ञान रूपक खंडार धार, तेणु एथिरे निजे निजकु ठक नाही। बाबा कहउछन्ति मिठे बच्चे जोगर यात्रारे रुह तेबे तुमर पाप कटिजिब। काहींकिना जोग हेउछि ज्ञान रूपक खंडार धार, तेणु एथिरे निजे निजकु ठक नाही। आजिर प्रश्न, पिलामानंकु निजर चरित्रको सुधारिबा पई बाबा केउ रास्ता बताउछन्ति? पिलामानंकु निजर चरित्रको सुधारिबा पई बाबा केउ रास्ता बताउछन्ति? उत्तर, पिलामाने निजर सच्चा सच्चा चाट रख। चाट रखिबा द्वारा ही चरित्र सुधुरिब। जांच करिबाकु हेब कि सारा दिन भितरे मोर चरित्र किपरि रहिला, काहाकु दुख देई नाही त, फालतू कथावार्ता करि नाही त, निजको आत्मा निश्चय करी बाबांकु केते समय मने पकाइछि, केते जनंकु निज समान करिछि। जेउमाने एही भଳି दिनचर्यार चाट रखुछन्ति सेमानंकर चरित्र सुधुरी चली थाए। कथारे अछि, जिए करिब सिए पाइब, जदि करिब नाही तेबे पश्चाताप करिब। ओम शांति। रुहानी पिलामानंक प्रति रुहानी बाबा बसी बुझाउछन्ति, काहीकिना एठारे सम्मुखरे अछन्ति। एमिति कहुनाहांति जे सबु पिलामाने निजर स्वधर्मरे रहुछन्ति एवं बाबांकु मने पकाउछन्ति। कुआडे ना कुआडे बुद्धि निश्चित जाउथिब, ताहा तो प्रत्येक निजे निजकु बुझी पारुथिबे। तेबे मूल कथा हेउछि सतोप्रधान हेबार। ताहा तो जोगर यात्रा व्यतीत होई पारिब नाही। जदिओ बाबा अमृत बेलारे जोगरे बसी पिलामानंकु टाणुछन्ति बा आकर्षित करुछन्ति, क्रमानुसारे आकर्षण करी चलिथान्ति ना। जोगरे शांतिरे बसी थान्ति, सेतेबेले दुनिया को मध्य भूली जान्ति। किंतु प्रश्न उठुछि जे सारा दिन भितरे कौन करुछन्ति? ताहा तो हेला अमृत बेलारे 1 घंटा अध घंटा जोगर यात्रा, जहा द्वारा आत्मा पवित्र हेउछि, आयुष्य बढ़ुछि। किंतु सारा दिन भितरे बाबांकु केते मने पकाउछन्ति, केते समय स्वदर्शन चक्रधारी हेउछन्ति? एमिति नुहे जे बाबा तो सबु किछि जानिछन्ति। निज हृदय को पचारिबा दरकार, मु सारा दिन भितरे कौन कौन सबु करिली। एबे तुमे पिलामाने चार्ट लेखुछ। केतेक पिला सठिक लेखुछन्ति, पुणी आउ केतेक पिला भूल लेखुछन्ति। सेमाने भाबुछन्ति मु तो शिव बाबांक साथिरे थिली, तांकु ही मने पकाउथिली। किंतु बाबा पचारुछन्ति, कौन प्रकृतरे मोर स्मृतिरे थिल? जदि संपूर्ण नीरवरे रहिब तेबे एही दुनिया मध्य भूलिजिब। केबे हेले निजकु ठक नाही जे मु तो शिव बाबांक स्मृतिरे थिली। देहर सबु धर्म को भूली जिबा दरकार। आमको शिव बाबा निज आड़को आकर्षित कराई बुद्धिरो सारा दुनिया को भूलाई देउछन्ति। बाबा बुझाउछन्ति, निजको आत्मा निश्चय करी बाबांको मने पकाइबाकु हेबो। बाबा तो आकर्षित करुछन्ति। बाबा बुझाउछन्ति, निजको आत्मा निश्चय करी बाबांको मने पकाइबाकु हेबो। बाबा तो आकर्षित करुछन्ति। सबु आत्मा बाबांको मने पकांतो एवं अन्य केही मने न पड़ंतो। किंतु प्रकृतरे बाबांकर स्मृति रहुछि ना नाही, ताहा तो निजे निजर हिसाब बाहर करंतु। मु बाबांको केते मने पकाउछि। प्रेमिक प्रेमिकांकर उदाहरण रहिछि। एठारे तो प्रेमिक प्रेमिका रुहानी अटंती। एठिकार कथा ही सबुठारु भिन्न अटे। दुनिया रे हेउछि शारीरिक एवं एठारे हेउछि आत्मिक। तेणु निजकु देखिबाकु हेब
ମୁଁ କେତେ ସମୟ दैवी गुण धारण करी रहुछि, केते समय बाबांक सेवारे रहुछि, पुणी अन्यमानंकु मध्य बाबांकर स्मृति मने पकाई देबाकु हेबो। आत्मारे जेउ कलंक लागि जाइछि ताहा बाबांक स्मृतिरे रहिबा बिना तो छाड़िब नाही। भक्तिरे अनेकंकु मने पकाई थांती, एठारे किंतु केवल जनकु मने पकाइबाकु हेबो। आमे आत्मा छोट बिंदु स्वरूप अटु, तेबे बाबा मध्य छोट बिंदु स्वरूप अर्थात बहुत बहुत सूक्ष्म अटंती एवं ज्ञान बहुत बड़। श्री लक्ष्मी अथवा श्री नारायण हेबा विश्वर मालिक हेबा कौनसी माउसी घरर कथा नुहे। बाबा कहउछंती निजकु मिया मिठू बा सर्वज्ञ भावी ठकिबार नाही। निजकु पचार मो आत्मारे लागिथिबा कलंक छड़ाइबा पई सारा दिन भितरे मो निजकु आत्मा निश्चय करी बाबांकु केते मने पकाइली, केते जनकु निज समान करिछि। एही भली हिसाब प्रत्येकंकु निज पई रखिबाकु हेबो। जे करिबो से पाइबो, आउ जदि न करिबो तेबे पश्चाताप करिबो। देखिबाकु हेबो जे मोर चरित्र सारा दिन भितरे किपरि रहिला, काहाकु दुख देई नाही तो किंबा फालतू कथावार्ता करि नाही तो। चाट रखिबा द्वारा ही चरित्र सुधुरिबो। बाबा तो रास्ता बताई देइछंती। प्रेमिक प्रेमिका परस्पर को मने पकांती। मने पकाइबा क्षणी ही सी सम्मुखरे उभा होई जांती। दुई जन महिला किंबा दुई जन पुरुषंक भितरे जदि निबिड़ बंधुत्व थिबो तेबे मध्य साक्षात्कार होई परिबो। केही केही मित्र भाई ठारू मध्य अधिक प्रिय होई थांती। मित्र मित्र भितरे एपरी स्नेह होई जाई थाए जहाँकि निज भाई मानंक मध्यरे मध्य न थाए। परस्पर को बहुत स्नेहर सहित ऊपर को उठाई थांती। बाबा तो अनुभवी अटंती ना, तेबे अमृत बेलारे बाबा अधिक आकर्षित करि थांती। सीए चुंबक अटंती, परम पवित्र अटंती, सेथिपाई आकर्षित करुछंती। सीए तो बेहदर पिता अटंती ना, जानुछंती ये बहुत स्नेही संतान अटे। बाबा तांकु जोररे आकर्षण करिथांती। एही जोगर यात्रा बहुत जरूरी अटे। केउठाकु भी गले यात्रा करुथिले, उठिले, बसिले, खाउथिले मध्य बाबांकु मने पकाई पारिबो। प्रेमिक प्रेमिका केउठारे थिले मध्य परस्पर को मने पकाई थांती ना, एहा मध्य सही भली। बाबांकु तो मने पकाइबाकु ही हेबो, नचेत विकर्म किपरि विनाश हेबो, अन्य कौनसी उपाय ही नाही। एहा बहुत सूक्ष्म कथा। खंडा धारे चालिबाकु पड़िथाए। जोग हेउछि खंडार धार। केतेक संतान घड़ी को घड़ी कहउछंती बाबांकर स्मृति भूली होई जाउछि। तेबे जोग को खंडा बोली काहेकि कुहा जाउछि? काहेकि ना एहा द्वारा पाप कटिजिबो एवं तुमे पवित्र होई जिवो। एहा बहुत सूक्ष्म अटे। दुनिया रे जेमिति लोकमाने निया को पारि करि थांती, सेमिति तुमर बुद्धि जोग बाबांक निकटकु चली जाउछि। बाबा वर्तमान एठाकु आसीछंती, आमकु संपत्ति देउछंती। बाबा वर्तमान एठाकु आसीछंती, आमकु संपत्ति देउछंती। बाबा उपरे नाहांती, एहिठाकु आसीछंती। सीए कहउछंती मु साधारण वृद्ध शरीर रे आसुछि। तुमे जानिछ बाबा उपरु तळकु आसीछंती। चैतन्य हीरा एही डब्बा, चैतन्य हीरा शिव बाबा एही डब्बा ब्रह्मा बाबा भितरे बसिछंती। आमे बाबांक साथी रे बसिछु। केवल एतिकिरे खुशी होई जाओ नाही। एहा तो बाबा जानिछंती बहुत आकर्षण करुछंती, किंतु एहा तो आधा घंटा 45 मिनिट पाई हेला। बाकी सारा दिन जदि व्यर्थरे नष्ट करिलो ताहा हेले किछि भी लाभ हेला नाही। तेणु पिलामानंकु निजर चाट रखिबार चिंता करिबाकु हेबो। एमिति नुहे जे मु तो भाषण करि परिबी, मोर चाट रखिबार कोन आवश्यकता। तेबे एभली भूल केबे करिबार नाही। महारथी मानंकु मध्य निजर चाट रखिबाकु हेबो।
ମହାରଥୀ ଅଧିକ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ତ ସଂଖ୍ୟାରେ ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି। ଅନେକ ପିଲାଙ୍କର ନାମ ରୂପ ଆଦିରେ ବହୁତ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଉଛି। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ। ବାବା ସବୁକିଛି ବୁଝାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଏହା ନ ଭାବୁ ଯେ ବାବା ଅମୁକ ପଏଣ୍ଟ ବୁଝାଇ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଯୋଗ ଏବଂ ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର ଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରର 84 ଜନ୍ମକୁ ତ ତୁମମାନଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବୈରାଗ୍ୟ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କର ଆସିଯିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଏବେ ଆମକୁ ଏହି ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ଆଉ ରହିବାର ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୈବୀ ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। କ୍ରମାନୁସାରେ ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଳାରେ ଗୁନ୍ଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି କ୍ରମାନୁସାରେ ରାଜଧାନୀରେ ଆସିବାକୁ ହେବ। ପୁଣି ସେହି ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱାପରରୁ ତୁମର ପୂଜା ହେଉଛି। ଅନେକ ଦେବୀଦେବତାମାନଙ୍କର ପୂଜା ହେଉଛି। ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ନାମ ରଖୁଛନ୍ତି। ଚଣ୍ଡିକା ଦେବୀଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମେଳା ଲାଗୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ରେଜିଷ୍ଟର ରଖୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ସୁଧୁରୁ ନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଇଏ ତ ଯେପରି ଚଣ୍ଡିକା ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ବାବାଙ୍କର କଥାକୁ ଶୁଣୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ମାନୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ପୁଣି ଏହା ତ ବେହଦର କଥା। ଯଦି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବେ ନାହିଁ ତେବେ ବାବା କହିବେ ଇଏ ତ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାନୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପଦ କମିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ନିଜ ଉପରେ ବହୁତ ନଜର ରଖିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଅମୃତ ବେଳାରେ ଆସି ଯୋଗର ଯାତ୍ରାରେ ରହିବା ପାଇଁ କେତେ ମେହନତ କରାଉଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଜ୍ଞାନ ତ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସହଜ। କାରଣ 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ରକୁ ମନେ ପକାଇବା କୌଣସି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ। ବାକି ସବୁଠାରୁ କଠିନ ହେଉଛି ଯୋଗର ଯାତ୍ରା, ଯେଉଁଥିରେ ବହୁତ ପିଲା ଫେଲ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ତୁମର ମାୟା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟ ସେଇଥିରେ ହିଁ ହେଉଛି। ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଗରେ ବସୁଛ ମାୟା ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ପଛକୁ ଟାଣୁଛି। କିନ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଶୁଣିବାରେ ଯୁଦ୍ଧର କିଛି କଥା ନାହିଁ। ତାହା ତ ଆୟର ଉତ୍ସ ଅଟେ। ଏଠାରେ ପବିତ୍ର ହେବା ପାଇଁ ହିଁ ମାୟା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ପତିତରୁ ପାବନ କରିବା ପାଇଁ ଡାକିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କୁହନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ବାବା ଆମକୁ ଆସି ପାଠ ପଢ଼ାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ତ ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଡାକନ୍ତି। ତେବେ ଏସବୁ ପଏଣ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖିବାକୁ ହେବ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜଯୋଗୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜ୍ଞାନ ତ ବହୁତ ସରଳ। କେବଳ ଯୁକ୍ତିର ସହିତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବଚନରେ ମଧୁରତା ରହିବା ଦରକାର। ତୁମକୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ମିଳୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ମିଳୁଛି ବୋଲି କହିବା। ତୁମେମାନେ ଆରମ୍ଭରୁ ଭକ୍ତି କରି ଆସିଛ, ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭଲ କର୍ମ କରିଛ। ତେଣୁ ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଯିଏ ଯେତେ ଯେତେ ଅଧିକ ଭକ୍ତି କରିଥିବେ ଶିବ ବାବା ସେତେ ଅଧିକ ତାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଥିବେ ଏବଂ ସିଏ ଏବେ ଜ୍ଞାନକୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବୁଦ୍ଧିରେ ଧାରଣ କରିବେ। ମହାରଥୀମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ସର୍ବଦା ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟ ରହିଥାଏ। ଯଦି ସବୁବେଳେ ଲେଖୁଥିବେ ତେବେ ଭଲ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରିପାରିବେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ମେହନତ କେହି କରୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି। ମୁସ୍କିଲରେ କେହି କେହି ନୋଟ୍ ରଖୁଥିବେ ଏବଂ ଭଲ ଭଲ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା କରୁଥିବେ। ବାବା ସର୍ବଦା କହୁଛନ୍ତି ଭାଷଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖ, ପୁଣି ତା ଉପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କର। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କେହି ମେହନତ କରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ପଏଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କାହାରି ମନେ ରହୁନାହିଁ। ବାରିଷ୍ଟରମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଡାଏରୀରେ ପଏଣ୍ଟ ନୋଟ୍ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ତୁମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିବା ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଉପରେ ଲେଖି ପୁଣି ପଢ଼ିବା ଦରକାର, ଭୁଲ ସଂଶୋଧନ କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ଏଭଳି ମେହନତ କରିବ ନାହିଁ ତେବେ ଉତ୍ସାହ ମଧ୍ୟ ଆସିବ ନାହିଁ। ତୁମର ବୁଦ୍ଧି ଯୋଗ ଅନ୍ୟ ସବୁଆଡ଼େ ଭଟକିବ। ବହୁତ କମ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବହୁତ ସରଳତାର ସହିତ ଚାଲୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିରେ ସେବା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ଯଦି ମାଳାରେ ଆସିବାର ଅଛି ତେବେ ସେହିଭଳି ପରିଶ୍ରମ ମଧ୍ୟ କରିବା ଦରକାର। ବାପା ତ ମତ ଦେଉଛନ୍ତି,
ତାହା ପୁଣି ହୃଦୟରେ ଲାଗି ଯାଉଛି। ଯଦି ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉ ନଥିବେ ତେବେ ସିଏ ନିଜେ ହିଁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଯଦିଓ କାମଧନ୍ଦା ଆଦି କର, କିନ୍ତୁ ନୋଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ପକେଟରେ ଡାଏରୀ ରହିଥିବା ଦରକାର। ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତୁମକୁ ନୋଟ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଅବହେଳା କରିବ, ନିଜକୁ ମିଆଁମିଠୁ ବା ସର୍ବଜ୍ଞ ବୋଲି ଭାବିବ, ତେବେ ମାୟା ମଧ୍ୟ କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ। ମୁଥ ମାରି ଚାଲିବ, କାରଣ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବା କିଛି ମାଉସୀ ଘରର କଥା ନୁହେଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଡ଼ ରାଜଧାନୀର ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି। କୋଟିକରେ କେହି ବାହାରିବେ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ରାତି 2ଟାରୁ ଉଠି ଲେଖୁଥିଲେ, ପୁଣି ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଯଦି ପଏଣ୍ଟ ଭୁଲି ଯାଉଥିଲେ, ତୁମକୁ ବୁଝାଇବା ପାଇଁ ପୁଣି ଦେଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଥିରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ଆମର ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ହେଉଛି, ଆମର କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା କେତେ ଦୂର ହେଲାଣି। ମାଗଣାରେ କାହାର ବଡ଼ିମା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କର୍ମଭୋଗ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ଏହା ଭାବ ଯେ ମୁରଲୀ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ପଢ଼ାଉ ନାହାନ୍ତି, ଶିବ ବାବା ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଏହା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶିବ ବାବା ହିଁ ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। କେବେ କେବେ ମଝିରେ ମଝିରେ ଏହି ବ୍ରହ୍ମା ବଚ୍ଚା ମଧ୍ୟ କହିଦେଉଛନ୍ତି, ବାବା ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭୁଲ ହିଁ କହିବେ। ୟାଙ୍କୁ ତ ସାରାଦିନ ବହୁତ କିଛି ଚିନ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, କାରଣ କେତେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ପୁଣି ପିଲାମାନେ ନାମ ରୂପରେ ଫସି ଚଳାୟମାନ ବା ଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ପିଲାଙ୍କର ତ ଏହା ଚିନ୍ତନ ଚାଲିଥାଏ, ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘର ତିଆରି କରିବାର ଅଛି, ଏହିସବୁ ପ୍ରବନ୍ଧ କରିବାର ଅଛି। ତେବେ ଏହା ତ ସବୁ ହେଲା ଡ୍ରାମା। ବାବାଙ୍କର ବି ଡ୍ରାମା, ବ୍ରହ୍ମା ବାବାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା ଏବଂ ତୁମର ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାମା। ଡ୍ରାମାକୁ ଛାଡ଼ି କୌଣସି ଜିନିଷ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେକେଣ୍ଡ ପ୍ରତି ସେକେଣ୍ଡ ଡ୍ରାମା ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ଡ୍ରାମାକୁ ମନେ ପକାଇଲେ ବିଚଳିତ ହେବ ନାହିଁ। ଅଚଳ ଅଟଳ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବ। ତୋଫାନ ତ ବହୁତ ଆସିବ। କେତେକ ସନ୍ତାନ ସତ କହୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଆସେ, କାରଣ ମାୟା ଅଛି ନା। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପୂର୍ବରୁ ଆସୁନଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆସିବ। ବାବା ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାର ମେହନତ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। କେହି କେହି ସନ୍ତାନ ମେହନତ କରି କରି ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ୍ୟ ତ ବହୁତ ଉଚ୍ଚ। ବାବା 21 ପିଢ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହିଭଳି ମେହନତ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମ ମନରେ ରହୁଛି ଯେ ବାବା ଆମକୁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏଭଳି ବାବାଙ୍କୁ ତ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ମନେ ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସବୁଠାରୁ ପ୍ରିୟ ବାବା ଅଟନ୍ତି। ଏହି ବାବା ବିଶ୍ୱର ଜ୍ଞାନ ଦେଇ କେତେ କମାଲ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମନ ଭିତରେ ବାବା 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 କହି ମହିମା ଗାୟନ କରିବା ଦରକାର। ତେବେ ଏଭଳି ଯିଏ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବାବାଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ହେବ। ଏଠାକୁ ତ ତୁମେମାନେ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ସତେଜ ହେବାକୁ ଆସୁଛ। ତେଣୁ ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଗେହ୍ଲା ସନ୍ତାନମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଭୁଲ କର ନାହିଁ। ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ସେବା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁଛି, ପଚାରୁଛି, ତୁମମାନଙ୍କର କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଖୁସି ରହୁଛି? ବାବା ତ ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଚେହେରାରୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ବାବାଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ସ୍ନେହ ରହିଛି। ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିଲେ ବାବା ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବସି ରହିଲେ ସବୁକିଛି ଭୁଲି ହୋଇଯାଉଛି। ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି ବି ମନେ ପକାଇବାର ନାହିଁ। ସାରା ଦୁନିଆକୁ ହିଁ ଭୁଲିବା ଯିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ତେବେ ସେହି ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ମିଠା ଏବଂ ଅଲୌକିକ ହୋଇଥାଏ। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଏଠାରେ ଯେତେବେଳେ ବସୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆଖିରୁ ଖୁସିର ଲୁହ ବାହାରି ଆସୁଛି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଖୁସିରେ ଲୁହ ବାହାରିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗ ଅଲଗା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ ମାର୍ଗ ଅଲଗା। ଏହା ହେଉଛି ସତ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସହିତ ସତ୍ୟ ପ୍ରେମ। ଏଠିକାର କଥା ହିଁ ଅଲଗା। ଏଠାକୁ ତୁମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସୁଛ। ନିଶ୍ଚିତ ସିଏ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀର ରୂପୀ ରଥ ଉପରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇଥିବେ। ବିନା ଶରୀରରେ ଆତ୍ମାମାନେ ତ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ମିଶିପାରିବେ,
किंतु एठारे तो समस्ते शरीरधारी अटंती। सेमाने जानिछंती ये हेउछंती बापदादा, तेणु तांकु मने पकाइबाकु पड़िबो। बहुत स्नेहर सहित महिमा गान करिबाकु पड़िबो। बाबा आमकु कौन कौन वर्षा देउछंती? तुमे माने जानिछ वर्तमान बाबा आसिछंती आमकु एही जंगलरु नै जाउछंती। मंगलम भगवान विष्णु बोली कुहा जाए ना, सी समस्तंकर मंगल करुछंती, समस्तंकर कल्याण मध्य करुछंती। तेणु सीए ही एकमात्र पिता, तांकु मने पकाइबाकु हेबो। आमे काहेकि काहार कल्याण करि पारु नाहु, निश्चित किछि अवगुण रहिछि। बाबा कहुछंती जोगर धार नाही, तेणु बाणी द्वारा मध्य काहाकु आकर्षण करि पारु नाह। तेबे एहा मध्य ड्रामा। एबे पुणी भल भाबरे जोगर शक्ति धारण कर। जोगर यात्रा ही सबुठारु कठिन। मु आत्मा भाई को ज्ञान देउछि, बाबांकर परिचय देउछि, कारण तांकु मध्य बाबांक ठारु संपत्ति प्राप्त करिवार अछि। बाबा अनुभव करुछंती जे पिला माने घड़ी घड़ी भूली जाउथिबे। बाबा तो समस्तंकु निजर संतान बोली भाबुछंती, तेणु तो समस्तंकु संतान बोली संबोधन करुछंती। एही बाबा तो समस्तंकर पिता अटंती। यांकर सबुठारु आश्चर्यजनक पाठ रहिछि ना। बहुत कम संतान जानि पारुछंती जे एही शब्द काहा पई उद्दिष्ट। बाबा तो समस्तंकु संतान बोली उच्चारण करिवे। मु पिलामानंकु संपत्ति देबा पई ही आसीछि। बाबा तो सबु किछि खोली कहि देउछंती, कारण पिलांक ठारु मोते काम हासिल करिबार अछि ना। यह तो बहुत आश्चर्यजनक मजालिया ज्ञान अटे। एही ज्ञान अटपटी और खटपटी मध्य, कारण वैकुंठर मालिक हेबाकु हेले ज्ञान मध्य एही भली हेबा दरकार ना। अच्छा, प्रत्येक संतान मानंकु बाबांकु मने पकाइबाकु हेबो। दैवी गुण धारण करिबाकु हेबो। मुख द्वारा केबे ओल्टा सोल्टा कथा कहिबार नाही। स्नेहर सहित कार्य संपादन करिबाकु हेबो। अच्छा, मिठे मिठे शिखिलदे संतान मानंक प्रति मात पिता बाप दादांकर मधुर स्नेह भरा स्मृति एवं सुप्रभात। आत्मिक पितांकर आत्मिक संतान मानंकु नमस्ते। आत्मिक संतान मानंकर आत्मिक पितांकु ओम शांति। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। धारणा पाई मुख्य सार 1 नंबर। सकाळु सकाळु अर्थात अमृत बेलारे एकांतरे बसी स्नेहर सहित बाबांकु मने पकाइबाकु हेबो। सारा दुनिया को भूली जिबाकु हेबो। 2 नंबर। बाबांक समान समस्तंकर कल्याणकारी हेबाकु पड़िबो। निज भितरे थिबा अवगुण गुड़िकु बाहर करिदेबाकु हेबो। निज उपरे बहुत नजर रखिबाकु हेबो। निजर चरित्रर रेजिस्टर को निजकु ही जांच करिबाकु हेबो। वरदान। सर्व प्राप्तिर संपत्ति को स्मृति स्वरूप होई कार्य लगाउथिबा सदा संतुष्ट आत्मा भव। संगम जुगर विशेष वरदान हेला संतुष्टता एवं संतुष्टतार बीज बा आधार हेला सर्व प्राप्ति हेबा। तेणु सूक्ष्म बा स्थूल अप्राप्ति ही असंतुष्टतार बीज अटे। बाबा कहउछंती सूक्ष्म बा स्थूल अप्राप्ति ही असंतुष्टतार बीज अटे। ब्राह्मण मानंक पई गायन मध्य रहिछि जे कौनसी भी वस्तु ब्राह्मण मानंकर भंडार रे अप्राप्त नुहे। तेबे सबु पिलांकु जनक द्वारा एकाभली असरंती संपत्ति मध्य मिलुछि। केवल सेही प्राप्त होइथिबा संपत्ति को सबु समय रे कार्य रे लगाओ, अर्थात तार स्मृति स्वरूप हुआ। बेहतर प्राप्ति गुड़ी को हद को परिवर्तन करना ही, अर्थात सीमाबद्ध करी रखना ही, ताहेले सर्वदा संतुष्ट रही परिबो। आजिर स्लोगन। जेउठारे निश्चय रहिछि सेठारे विजयर भाग्यरेखा मस्तक उपरे निश्चित रहिछि। जेउठारे निश्चय रहिछि सेठारे विजयर भाग्यरेखा मस्तक उपरे निश्चित रहिछि। ओम शांति।